हेलो हाय फ्रेंड्स मु प्रवीर आज आपण मानकु नेकी जाउची गोटे सुंदर जगह को जार ना हला पहाड़ी मंदिर। से पहाड़ी मंदिर झारसुगुड़ार एक प्रसिद्ध स्थान। छोट पहाड़ ऊपर अवस्थित एवं पाखरे छोट उद्यानटी अछि जेमति कि कुआ जाय बहुत औषधीय गछ रोपण करा। तो चलंतु पहाड़ी मंदिर। ଏହି ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠାରେ